Donc, قبل juste une seconde. Voilà. Donc, قبل ما نبداو, je vais essayer au moins d'introduire des points théoriques اللي حنا نخدموا عليهم. Mais هنا عندنا un contexte pratique, mais il faut toujours rappeler le contexte théorique auquel on va se référer. OK? Donc, هنا, ce qu'on va essayer de faire, c'est avoir un réseau avec deux téléphones. هو TP2 تاعكم في l'université. Avec deux téléphones, ok, qui sont dans le même site, le même réseau, et qui vont pouvoir s'interagir au contexte de ce réseau-là. Ok. Donc, ce que je vais dessiner le tableau, donc, on a besoin en fait d'un serveur qui va gérer. Bon, bien sûr, on a dans le même réseau. Dans le même réseau, dans le même réseau physique, ça veut dire que euh, on a besoin d'un moyen pour récupérer les différentes entités du réseau. عندهم un moyen باش récupérer leurs adresses IP. Donc لازمنا au moins un serveur DHCP. Et pour la VoIP, لازمنا forcément un gestionnaire d'appel. Comme on a déjà. إذا عندنا bien sûr, un gateway vers l'extérieur, vers Internet. Donc, là, on a un routeur. Ok. Donc, il ne faut pas faire la confusion entre les différentes parties. Ok. Un serveur DHCP, ce n'est pas un gestionnaire d'appel. Parce que je vais parler d'un point très important. Un serveur DHCP, c'est un gestionnaire d'appel. Ou un routeur, c'est un gestionnaire d'appel, et ainsi de suite. Chacun a un rôle particulier. Il se peut qu'on soit dans le même dispositif, ce qu'on va voir dans le TP, mais chacun va accomplir au niveau du réseau, il va accomplir des missions différentes. Ok. On a le serveur Tana, l'entité, elle va regrouper trois sous-fonctions réseau. La première, c'est DHCP. Ok. La deuxième, la gestion d'appel, le VoIP. Ou la troisième, c'est le routage. علاش on aura besoin تانيك من بعد quand on aura plusieurs sites. Mais la fonction تاع routage, elle n'est pas présente. Le routage, fait le TP1, même si vous allez insérer un routeur le réseau, il n'accomplit aucun rôle. Donc, ce qu'on va faire, principalement, configurer un serveur DHCP et configurer le gestionnaire d'appel. Ok. Le routage, ça viendra après le TP Legimora, dans lequel nous avons deux ou trois sites. هنا واش عندنا دركا عندنا في التي بي تاعنا كاين دو تليفون. اوكي. تليفون في او اي بي 1 2. اوكي. Donc, faites la configuration. Bien sûr, on va s'intéresser. Packet tracer, ce qui est bien, c'est qu'on va étudier les paquets, comment ils sont transportés, comment ils sont échangés. Ok. Donc, il faut bien connaître à quel niveau on agit les paquets. C'est pour ça, packet tracer, c'est pour le tracking t'as les paquets dans un réseau particulier. Et c'est ça le point le plus important pour apprendre le réseau. C'est pas la connexion, plus que c'est les paquets échangés et les protocoles. Ok. Donc on va s'intéresser bien sûr à les paquets vont s'échanger entre les entités. Ok. Les différentes entités réseau. حنا واش قلنا on a dit les séances اللي من قبل, c'est que la signalisation, c'est l'étape
d'initialisation d'appel et la, la terminaison de l'appel, elle se fait à travers les proxys. Ok. Le même site, عندك le gestionnaire d'appel تاع هذاك le site parce que ouais, il va gérer كاع les appels du même site. Donc l'étape تاع la signalisation, ce sera comme ça. Les échanges vont se faire comme ça. Ok. Et l'étape تاع les appels, ils vont s'échanger, les flux vont s'échanger de la manière pendant l'envoi de la voix et de la vidéo. Ok. هذه حاجة الأولى. هذه on va essayer de la voir في packet tracer. Deuxième chose, ok. Deuxième chose, c'est que هنا عندي un téléphone, ok, VoIP. Là, ce qu'on veut avoir, bon, c'est technologie Cisco. Donc, on va parler particulièrement du technologie Cisco. Là, les séances les fatou, là, le protocole de signalisation, c'était le SIP, ok. Mais comme on va utiliser des dispositifs Cisco et on va simplifier les choses, ce sera le SCCP. كاين un SCCP واحد اخر تاع le réseau téléphonique, GSM, etc. C'est pas هذا. هذا c'est celui de Cisco pour réseau VoIP. OK. Donc, on va s'intéresser à le protocole SCCP, mais on a besoin que le téléphone qui est branché sur le réseau, il va avoir la configuration automatiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? يعرف شكون le proxy تاعو et qui contacter pour envoyer les requêtes d'appel. OK? Parce que initialement, on n'a aucune configuration et on ne va pas faire la configuration au niveau du téléphone. OK? La configuration, on va l'expliquer après. Comment on peut avoir la configuration automatisée. OK? هنا je fais rappeler شوية واش قرينا العام اللي فات. حنا هضرنا باللي le DHCP عنده plusieurs options. OK? Qui vont dénoter la configuration automatique que je veux intégrer dans le DHCP. Allô? Allô, allô? Donc, je vais m'intéresser je vais m'intéresser la configuration automatique هنايا في le cas de téléphone parce qu'on va utiliser DHCP pour automatiser la configuration de téléphone. OK? باش كي نبرونشي انا التليفون تاعي في le réseau téléphonique, il va s'auto-configurer. Comment on va le faire? On va le voir en utilisant des options particulières, les téléphones Cisco, ok, et qui vont permettre à ce téléphone de récupérer sa configuration. Et c'est très important parce qu'il faut savoir et comprendre ce qui se passe. Parce qu'on a un dispositif réseau. La première chose, قبل ما يبعث les paquets, je dois le configurer, ok. Et si j'ai des problèmes de configuration, ben, ta téléphone m'a aussi configuré. Je dois savoir à quel niveau sera le problème de la configuration. Si pour ça fait TP, il faut voir l'écran de ta téléphone pour voir à quelle étape est-ce que la configuration de l'adresse IP, DHCP va récupérer l'adresse IP, ou là, il essaie de configurer, de faire la configuration de l'appel. Ok. Donc, ça, c'est un point très, très important. Ok. Donc, je vais essayer de commencer par mettre le réseau, ok, le paquet tracé. Donc, ce que je vais essayer de faire, je vais faire le partage d'écran. Donc, je vais faire partager l'écran et je vais me positionner là, le paquet tracé. Voilà. Juste confirmer les عندكم l'écran. Là, ce que je veux savoir, c'est que est-ce que tu ban le Conga? Est-ce que هي تبان؟ حميد est-ce que راك هنا؟ Ok. En tout cas.
J'aimerais bien qu'on puisse me confirmer إذا راكو تشوفوا l'écran. C'est tout. Donc, أنا ce que je dois avoir. هنا في الريزو تاعكم سي في l'énoncé تاع TP1. OK. في l'énoncé تاع TP1 عندنا une certaine architecture que je vais essayer d'avoir. La première c'est لازم يكون لنا هنا routeur 291 de 2811. OK. هنا je dois signaler un point important. هنا ماشي le fait que واسمو routeur معناتها هو غير routeur. OK. هذا 2811 il, il fait la fonction de routeur qu'on n'utilise pas في الTP هذا. عنده la fonction de serveur DHCP وعنده la fonction de call manager gérer les appels téléphoniques. OK. Donc même si اسمه routeur mais on fera jamais appel à la fonctionnalité de routage. OK. هذه حاجة الأولى. Donc la deuxième point اللي حنزيدو c'est switch. Ce qui est bien مع switch qu'on va bien sûr parce que هنا في le réseau physique le même. Ce qui est bien مع switch c'est qu'on va voir que les paquets تاع la signalisation ماشي كيما les paquets تاع تاع l'appel. Voilà. Qui compte transport تاع la voix et la voix. Voilà. في le réseau. ما كاينش la vidéo. Donc, ça va me permettre de voir déjà l'échange il va se faire à travers le switch, ok, directement à travers le switch pour le transport à la voix. On va le voir après. On a deux téléphones, ok, deux téléphones VoIP, un IP phone, voilà, qu'on va insérer ici. Ok. Maintenant, on va ajouter les connexions, ok, les connexions scellées. Donc, on va essayer de voir maintenant. Hop. Allô? معليش اسكو معليش وليد راك هنا انا حاب نعرف اسكو ليكرون راهو يبان حتى حد ما كونفيرما لي اسكو ليكرون ايه يبان يبقى بان مليح اوكي دونك هنا نعاود باش ندير لك رابيل اوكي دونك عندي هنا ان routeur 2811 qui n'est pas seulement un routeur donc il accomplit la fonctionnalité de routage il accomplit la fonctionnalité d'un serveur DHCP et il accomplit la fonctionnalité d'un un gestionnaire d'appel ok et euh, euh, on ne va pas faire appel à la fonctionnalité de routage. On va juste faire appel à la fonctionnalité de DHCP et la fonctionnalité euh, le call manager. Le routage, on va l'utiliser après. Ok. Donc, je vais faire les connexions. Donc, ce sera un Fast Internet 00, Fast Internet 01. راه يتقال الحالة ولا راني شفت دي كونيكسيون ملي بديت البارطاج je vais l'appliquer switch bon il y a qu'un PC nzidou mais je vais pas l'utiliser parce que c'est pas important pour le TP voilà je vais utiliser que les IP phones voilà هذه حاجة الأولى واش وقيلا ثقيلة الحالة ça bloque un petit peu هذه c'est هنا الشيما qu'on va essayer d'utiliser ok donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va se connecter le routeur ok. J'espère que vous voyez la ligne de commande que je vais utiliser. Voilà, de partager plus vos partages. Oui, ben cool, j'espère. شفت كيفاش ماشي يبان ندير l'écran je préfère l'écran باش تبان لكم واش راني نكتب باسكو هذا فنات واحدة أخرى. Bon, هنا on va se connecter في le routeur. Et on va essayer de faire la configuration تاع الroutage. OK. تاع le routeur. ماشي تاع الroutage تاع le routeur. On va pas l'utiliser. Bon, الحاجة الأولى enable. OK. Pour activer la configuration, bien sûr, on va dire configure.
Oups. Parce que maintenant, j'ai les commandes qu'il faut. Normalement, c'est configure. Pour commencer la configuration. OK, terminal. La première chose qu'on va faire, c'est configurer les adresses IP. OK? Donc, on va s'intéresser à la seule interface, les raho. On a un seul interface qui est connecté, là, le routeur, le switch. OK? Donc, on va s'intéresser à la configuration de l'interface. Donc, première chose qu'on va faire, c'est configurer l'interface réseau de le routeur. Le seul interface réseau qu'on a. Donc, ça sera interface fast Ethernet. C'est 0,0. Le seul lien connecté. OK? 0/0. OK? Là, dans la configuration de l'interface. Ce qu'on a besoin maintenant, c'est juste une adresse IP le routeur. OK? باش يكون عنده une existence في le réseau. OK? Donc, IP espace adresse 192.168.0.1, on déroule le masque. OK? OK. C'est bon. Donc, maintenant, c'est bon. نخرج ma configuration l'adresse IP. Donc, à deuxième étape, nous la configuration de DHCP. Là, c'est un truc très important. DHCP pool voice. Là, on va faire la configuration de DHCP deux points. Le premier point, c'est qu'on va configurer le DHCP pour que chaque entité maison puisse avoir une adresse IP. Le DHCP, il y a une adresse, un serveur DHCP, il met des adresses IP, les entités de réseau. Mais il y a une autre option de DHCP, c'est l'option 150. OK? DHCP option 150, elle permet l'IP phone de récupérer son configuration. Donc, là, dans le tableau pour vous expliquer cela. OK? Mais on va le faire la configuration à l'option 150. OK? Donc, on a network 192 168 00. On a le réseau TAN. مشيتش لا نو نو attends. DHCP ما مشيتش. Pool voice. IP DHCP pool voice. DHCP pool voice. OK. Voilà. On a un network. OK. Et ce qui nous reste, bon, on a default router. On c'est la configuration classique. OK. Qu'on connaît à DHCP. 192.168.0.1. OK. Les commandes salées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire. OK. Donc, en rajoutant la configuration, chaque entité à réseau, elle peut récupérer son adresse. Mais elle m'a l'aspect téléphonique. OK. Maintenant, DHCP côté téléphonique, c'est on va ajouter la configuration à l'option 150. Option 150. OK. IP 192.168.0. OK. À des configurations DHCP, option 150. OK. On va entrer dans les détails. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'adresse, elle va correspondre au gestionnaire d'appel de routeur. OK. C'est l'adresse de gestionnaire d'appel.
On va expliquer l'adresse, elle va servir à quoi. OK. هذه حاجة الأولى. Donc هنا عندنا la configuration DHCP وين chaque entité elle peut récupérer son adresse IP et elle peut récupérer chaque téléphone il pourra récupérer sa configuration automatique تاع l'aspect téléphonique. OK. بصح مازال ما كونفيغوريناش لا تليفوني حتى نكونفيغوري لا تليفوني باش نعرفوا واش من لي نيميرو اون فا لي افيكتي اكسيتيرا. مي هنايا اون فا جوست دير كو في الدي اتش سي بي تليفون نقولوا له واش من السيرفور سيرفور تاع جيستيون دي زابيل كي دوا كونتاكتي. اوكي دونك هذا سي لاسبي دي اتش سي بي. دونك à ce moment-là le DHCP il donnera toutes les informations pour récupérer sa configuration des adresses IP et la configuration de l'IP phone. Mais maintenant, ce qui reste à faire, c'est configurer la téléphonie. Donc, les commandes à la téléphonie, on va essayer d'insérer. Bon, c'est ça. Donc, ici, on va passer le téléphonie service. OK. La téléphonie service, qu'est-ce qu'on va indiquer? Donc, nombre max DN5 max téléphonie max DN5 ah, allô max iPhones nombre تاع les iPhones هذا c'est les numéros si je me trompe pas c'est le nombre maximum تاع les numéros. OK وهنا c'est le nombre maximum تاع les épiphones parce qu'on peut avoir deux épiphones le même numéro يصونيو فيهم كيف كيف هذه قلناها la dernière fois في les appels. C'est que un appel il peut déclencher le ringing dans deux téléphones différents. OK وهنا IP sur cette adresse on va configurer واش من l'adresse affectée لوسمو gestionnaire d'appel. OK هذيك الاولى اللي شفناها c'est DHCP que l'information تاع هاد l'adresse تكون في DHCP باش l'IP phone يقدر يكونتاكتي le gestionnaire d'appel. Mais maintenant, on va réellement configurer l'adresse de gestionnaire d'appel. Donc, IP source adresse 192 168 01 porte 2000. OK. Maintenant, on a affecté l'adresse et le port au gestionnaire d'appel. Après, automatiquement, on va dire que je vais assigner les numéros. On a 4, 4, 6, auto assign. OK. Maintenant, 4, 6, 1, 2, 5. OK. Voilà. C'est bon. Maintenant, on a la configuration qu'il faut. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au niveau, entre parenthèses, le routeur? Au début, mettre l'adresse. C'est bon, configurer l'adresse. Donc, on a l'adresse qui existe sur le réseau, ce qui fait ouvert la connexion à un switch. Configurer dans le DHCP, qui est une deux configurations de DHCP. On configure les adresses IP qui malade, des networks, des fauteurs, routeurs, etc. Ma cache DNS, on n'a pas besoin. Et l'option 150, c'est une configuration pour indiquer l'adresse IP du gestionnaire d'appel. En bas, configurer le gestionnaire d'appel en question. Donc, c'est le nombre maximum de DN, les iPhones, ou l'adresse correspondante. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut avoir deux entités différentes. Hein. Donc, on peut avoir un serveur DHCP serveur وحده وشنو il va indiquer l'autre adresse تاع la téléphonie service. هذه la configuration on peut la faire في un serveur à part. OK وهذه تكون في un serveur à part. وشنو l'adresse هذه elle va dénoter l'adresse تاع le téléphonie service etc. Donc c'est pour ça au niveau
réseau, il faut les voir comme trois entités différentes. هذا 2811 لداخل. Un gestionnaire d'appel, un serveur DHCP et un routeur. Ok. Parce que routeur, il fait que router les paquets TCP. هذا واش يدير. La fonctionnalité routage, on ne va pas l'utiliser. هنا دوكا واش خصنا هنايا. Donc on va configurer switch دوكا. OK. On va juste configurer le VLAN تاعنا. Donc comme هنا la configuration تكون la même pour les interfaces. Donc c'est pour ça on va faire interface range fast ethernet de من 1 حتى 5. Fast ethernet 0 1 jusqu'à 5. Non, هنايا مازال ما درتش configuration. Enable configure. Non, enable, attends. Enable ma configure. Toujours ça me bloque هنايا. Je كيفاش contrôle X, contrôle F6. Attends, contrôle F6. Allô? Ok là. كنترول شيفت كنترول شيفت. اي باسكو هذا توجور نحصل فيها 6 بزاف. كنترول دير شيفت كنترول شيفت 6 اكس كنترول شيفت 6 اكس 6 اكس. ايه هلا كنترول شيفت من بعد نيميرو 6 اكس 6 اكس ولا 6 اكس للزوج. كاين كلش مع بعض كنترول شيفت 6 اكس لي كات توش على بعض. خلاص كنترول شيفت 6 اكس. ايه بصح لازم لا اكس اكس. ما حبش تمشي لي معليش خطرت هي هذه على فيس اللي حصلت فيها. اها بقى لنا لا سي بون. بون دوك صح تقدر تنحي هذه الاوبسيون تقدر تنحي هذه الاوبسيون باش يولي ما يديرش هذا المشكل. خلاص اوكي ومن بعد نشوف كيفاش. ايه واش دير. هنا دير كوموند هنا دير كوموند دير نو خلاص. اي بي دومين. دونك هنا يبقى لي غير سويتش. اوكي اوكي انترفاس رانج او يلحقك يا اخي راهي خفيفه. لا البارطاج. تري بيان تري خلاص. بيان راهي لا تسمع انا ان بون نيفو ما كاينش مشكل. اوكي دوكا نزيد اسمع دوكا سيرسي بيسك انت هو الاكسبير هنايا تاع الريزو. هنا راح نديرو سويتش بورت يا ودي ماشي مود. هنا ندير مود اكسس. دونك هنا واش حيصرى كي ندير مود اكسس وهنا سويتش يولي بورت. لو تيب تاعو ايه جوستومون مود مود اكسس صافي يدير يجوز ان سول فيلان يجوز ان سول فيلان. ان سول فيلان يجوز ان سول فيلان برك لي طريق تافيكتي ليه سويتش. اوكي وهنا فويس فيلان. فويس فيلان عندك لي سويتش سيسكو عندهم اوبسيون يجوزو ان سول فيلان داتا وان سول فيلان فويس تسمى يقدر يجوزو ماكسيموم دو فيلان ا كونديسيون ان سول فيلان يكون تاع الفويس و دوزيام فيلان يكون تاع باسكو نورمالمون غادي هنا روح راني نسمع. هي لي بون براتيك لي دو فيلان يكونوا ديفيرون تا بلا كونفيك اللي راك دايره هنا راه لو فيلان فويس هو لو فيلان داتا كي لو فيلان ان بار ديفو. اوكي خلاص باسكو علاش البي سي يكون برونشي مع الاي بي فون دونك يجوزو كيف لو ميم. اكزاكتومون باش البي سي يجوز داتا والتليفون اي بي. خلاص اوكي très bien. باسكو الفيلان سي بارمي لي شوز اللي شويه كنت ناقص فيهم. دونك خلاص الي اوكي هاني نسمع. وي مسيو سي تري بيان تري بيان هاني نسمع. مسيو هاني نسمع. معليش تعاودوا لنا هاد لا نوسيون تاع فيلان. اوكي حسين تقدر تاخذ الصوت. اوكي دونك بور لا كوموند هذه فويس فيلان واش هذه ساره نورمالمون قرات عندها انا مش غلط كيفاش. جو بونس هذه اللي بوزات لا كيستيون سي ساره قرات عندي. دقيقه هي تحكي على لو كونسيبت. تحكي على لو كونسيبت دو فيلان سي سا. لا كي قال لك يجوز ان سول فيلان فويس و ان سول فيلان داتا هذه ما فهمتش. اوكي حنا كي شفنا لي فيلان الا راكي شايفين قلنا باللي السويتش عنده لي بورت تاعو عندهم دو تيب يقدر يكون دو تيب تران كيجوز كامل لي فيلان اللي اكزيستيو في السويتش ويقدر يكون دو تيب اكسس يجوز ان سول فيلان اكزومبل وي اكسس فيلان 10 اكسس فيلان 20 اكسس فيلان 30 في لا ماجوريتي دي كا ولا في لو كا ريال في لو موند بروفيسيونيل في لي سويتش سوي برونشي تليفون اي بي
ومن التليفون اي بي تقدروا يبرونشيو بي سي ستادير دو زيكيبمون ديفيرون في المام باور. ولي بون براتيك يقول لك لو فيلان داتا دوا تاتر سيباري بارابور الفيلان فويس. دونك لو بور هذاك تاع السويتش نو ماشي فيزيكمون لوجيكمون في السويتش. بون لوجيكمون في السويتش بيان سور بون. دونك لو بور هذاك تاع السويتش لازم يجوز الفيلان فويس ولازم يجوز الفيلان داتا في نفس الوقت. دونك لازم تنديكي لو سويتش بور مود اكسس سويتش بور اكسس فيلان 10 ستادير اكسس فيلان 10 بور الداتا والسويتش بور فويس فيلان 20 باغ اكزومبل ان اوتر فيلان يفهم بلي هذا الفيلان هو الفيلان فويس ويجوز فيه غير لي بارتي فويس. داكور ميرسي مسيو. اوكي يعطيك الصحة حامد. دونك خلاص هو باش يعرف داتا والفويس يا ترافيغ ان لابيل في الباكي ايثرنت سي صا. اكزاكتومون كيما لي سويتش سيسكو لي تيليفون سيسكو بسي دي بي غراس بروتوكول سي دي بي عرف بلي سي ان تيليفون ولا سي ان بي سي دونك يجوز لي ترام تاعو في الفويس واللي ترام تاع الداتا في الداتا. اوكي بون دوكا انا تو كونفيغوري. دوك انا واش نخص سي برونشي التليفون تاعي اي جو في مانتيريسي اسمو الكيوي تسمى واش هو نديكيلي. دونك هنا طب جو باس الكيوي. Donc la première étape, ce sera la configuration de l'IP. Donc il récupère DHCP, il récupère l'adresse IP. Je vais essayer d'accélérer. Ok, top. Configuration IP, ça prend un certain temps. Hop. Donc c'est bon. Juste l'étape de la configuration Call Manager List. Il configure l'aspect téléphonique. Hop, ça boucle. Non, 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 non. Allez, passe, s'il te plaît, passe. Parce que si je fais une erreur de configuration, ça boucle. Et c'est ça le problème. نعاود بالك هنا نسيت une configuration. Assign X Max DN les photos auto. هنا est-ce qu'on a oublié une configuration particulière? IP source adresse 192. هنا c'est le problème اللي صار لي دايما. Je le débranche, brancher. هنا هو يدير لا configuration تاع l'adresse IP كي يلحق لا configuration تاع ça se bloque. اصبر. l'adresse IP c'est bon. هو يديها هنا. حاول ترجع بالدقيقه هنايا ماشي غير نديك لك بلي كاين كونفلي دادريس. لا انت كنقول لك واش هو يصرى. شفت كي يعاود يرجع هو واش يدير يكونفيغوري لادريس تبع بيان ومن بعد يكونفيغوري لا تيليفوني ومن بعد يصرى له ايشاك واش يدير يعاود يرجع ليطاب تاع لادريس اي بي ويعاود يدير له كدي اس سي بي مي اون ميم طون هو مازال لادريس اي بي تاعو ما فيكتيا. دونك هذا سي با امبورطون هذا سي جوست ان سيمبتوم تاع لو فات في ليشاك تاع لا كونفيغوراسيون تاع لادريس فهمني. la configuration تاع la téléphonie c'est tout. اصبر شوف باسكو هنا تجي فيه كاع la configuration كيما لازم. بون هو يصراو دي بوغ هكا sinon je vais passer خلاص اوكي اوف j'ai oublié une configuration. my bad كيما يقولوا my bad. نعاود نطفي تليفون j'ai pas affecté des numéros malheureusement. ok donc درت la configuration شحال كاين لي دي ان اوكي مي مازال ما مديت لهمش نيميرو. دوك نعاود نرجع للروتور اوكي حبس باش ما يقلقنيش. دونك سكو جو في نعاود نرجع دونك في لا كونفيغوراسيون جو في افيكتي. دونك لو بروميير ايفون دي ان اوكي دونك configure j'ai pas affecté des numéros. oh là là la même chose
les contrôles shift 6x. معليش on va arrêter. Donc انا une étape اللي نسيتها برك سي كو دركا وي مديت له باللي شحال كاين لي تيليفون لي دي ان مي مازال ما فيكتيش واش من نيميرو نمدهم هذوك لي تيليفون. Donc c'est pour ça le téléphone qui est connecté. انا je vais expliquer DHCP conflict. هذه justement بعد هذا تي بي جي après le vrai processus واش يصرى في الدي اتش سي بي. باسكو ان دي اتش سي بي قبل ما يمد لادريس لازم يبينغي لادريس. مي كوم التليفون هو دار ديجا ليطاب تاع لادريس كانت عنده ديجا لادريس. باسكو واش يصرى هو التليفون يكونفيغور لادريس تاعو ومن بعد هذيك يكونفيغوري لا تليفوني يديرها ايطاب بار ايطاب. لو كان لا كونفيغوراسيون تاع لا تليفوني صرا فيها ايشاك يعاود لو بروسيسوس من الاول يعاود يدير اون روكيت دي اتش سي بي. مي كوم لا كونفيغوراسيون تاع دي اتش سي بي القديمه مازالها فيه سكيفي الروتر كي يجي يمد له لادغاس يلقاه باللي ديجا عنده هذيك لادغاس. دونك هنا ايفون 1 configure مازال configure terminal iPhone DN1 c'est ça. iPhone DN1 ما دخلش الكونفيغور تاعها ما دخلش اسمح لي علاش كتبت له configure فوالا iPhone DN1 فوالا ونديرو نمبر فوالا وهنا نعاود نخرج نورمالمون نعاود نخرج فوالا نخرج باش نعاود ندير لو دوزيام اكسيبت لا غالب يا حسين تغيب لي سي بون هنا نورمال سي ماشي باسكو كتبت كونفيغور ما فهمتش علاش ما جازت ما فهمتش علاش. دونك خلاص دوكا كي يجي كونفيغوري تليفون يلقى لو نيميرو تاعو. دونك كي تجي دونك لا كونفيغوراسيون تاع الاي بي بروميير ايتاب اوكي نجوزوها رابيدمون. هوب كونفيغوراسيون تاع السي ام ليست دوكا جازت سكسيفيمون. دونك لو تليفون عنده ان نيميرو سي بون tout est configuré 54001. Deuxième, on va le faire la même chose. Donc, configuration IP. Première étape, configuration IP. Donc, c'est ça ce qui est important. Le can est bloqué la configuration IP, mais عندكم un blocage, عندكم un problème في DHCP. Ou là, في switch, في le côté physique. Parce que la requête, parce que c'est ça le plus important. C'est de savoir où je mets les paquets qui sont concernés par le problème. Je diagnostiquer le problème. Donc, إذا bloqué عند la configuration IP, ça veut dire que soit avec un problème de connexion switch, soit avec un problème de configuration de DHCP. قبل ما تجوز tout ce qui est configuration تاع la voix. حنا كان جاز donc il fallait juste revoir واش la configuration اللي غلطنا فيها. OK. Normalement هكا جازت donc هذا يولي 54002. Donc je vais revenir au tableau rapidement. OK. Pour parler d'un point. Comment le EpiPhone se configure, s'auto-configure, voilà, qui peut récupérer son numéro, etc. OK. Donc là, on a le tableau, il bon, خلي le partage, puisque je vais pas. Là, je vais supprimer le حالة. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il s'amène la configuration option 150 pour récupérer une adresse IP. Donc, avec l'adresse IP où je dire بها l'IP phone. OK. OK. Donc, là, c'est bon. عندي gestionnaire d'appel. On va se concentrer à la gestionnaire d'appel. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gestionnaire d'appel a ce qu'on appelle un serveur TFTP.
serveur TFTP. Ok. C'est un équivalent léger à l'FTP. Ok. Serveur DFTP, où je fais? Il contient quoi? Un serveur TFTP contient des fichiers de configuration. Contient des fichiers de configuration. Les fichiers de configuration, hein, ils font référence à l'adresse MAC. Ok? Des fichiers de configuration. Ok? Les fichiers de configuration, ils font référence aux différentes adresses MAC, telles les téléphones. Okay? Donc, un IP phone donné, un IP phone, ok? On a une requête DHCP. Une requête DHCP, ماشي gestionnaire d'appel, mais serveur DHCP. Mais l'option 150. Option 150. Qui dit la requête ou chez recevé? Recevé adresse. Donc, il va récupérer une adresse. Adresse TFTP. OK? L'adresse TFTP. L'adresse TFTP, il utilise pour récupérer la configuration TAO. Donc, nous avons option 150, c'est pour configurer le serveur TFTP. Ou IP phone a l'adresse MAC. L'adresse MAC TAO, il récupère la configuration lead concernée. OK? Donc, c'est pour ça, c'est comme ça que le téléphone IP s'auto-configure. OK? C'est tout. Voilà. Donc, le processus, le IP phone, il récupère sa configuration, bien de configurer une manière. Donc, à partir de ce moment-là, qui m'a le réseau qui déclenche tout ce qui est en rapport avec l'appel et contacter le gestionnaire d'appel. Okay. Maintenant, ce qu'on va voir maintenant, ce qui se passe, les étapes, les appels. Okay. On va passer le mode de simulation. Okay. On طلعوا الاي phone. الحاجه الاولى نديروها مارش. الحاجه الاولى سكون فا فار انا رالونتيو شويه لا فيتاس. الحاجه الاولى ديجا نرفدوا الكومبيني. تفهموا بيان سور ان بوين. هذا ان بوين امبورطون باش تفهموا لا ديفيرونس بين السيب وبين ان سي سي بي. في السيب لا نيميروتاسيون elle est en bloc. واش حاب يقول اون بلوك؟ نيميرو تبعته كومبليتمون. تبعت النيميرو كاع في لا روكيت. اذا كتبت 021 كيما كي تعيط في تليفون بورطابل. كي تعيط في تليفون بورطابل تكتب كاع النيميرو وتعبز ابل. اوكي. مي على بالنا باللي الفيكس كاع اللي عندهم الناس عندهم في الدار تكتب نيميرو بار نيميرو. واشاك فوا تبعت نيميرو هذاك النيميرو يتبعت في لا لين. اوكي. دونك سي بور سا دونك هنا بور اشاك فوا بدني تليفون تبعت ان نيميرو تبعت اون روكات. دونك au moment وين ديجا نرفد الكومبيني يتبعت اون روكات اس سي سي بي. دونك كي كليكي على اون روكات اس سي سي بي نقدر نشوف الكونتوني تاعها. اوكي. دونك هنا جو فوا كو اس سي سي بي كلاينت سنس ان اوف هوك. دونك ديجا كي رفد الكومبيني يبعت اون روكات. اوكي. روكات راحت للروت الكول مانجر بو انديكي باللي رفدت الكومبيني. اوكي. كي انديكي له باللي رفد الكومبيني ابارتير دو مومون اشاك فوا نبعث ان نيميرو يبعث تليفون ويونجستريه الروتور حتى il va correspondre النيميرو اللي حاب نعيط له. اوكي. هنا انا ان مومون نسمع لا توناليتي. اوكي. سي او مومون وين ريسيفي الروكات اس سي بي. اوكي.
باللي اوف هوك reconnu par routeur اللي نسمع la tonalité باللي c'est bon on est connecté et je peux commencer à composer numéro. Maintenant, je vais entrer numéro par numéro. Donc 5 à chaque fois نبعت 5 يتبعت 5 sends a keypad button message. Donc le message تاع البوطون يتبعت لهنا اوكي حتى يلحق le routeur. يعاود يرجع اوكي pour confirmer que بعت le message. Donc هنايا نزيد نكتب les autres pour chaque numéro. Donc هنايا digit by digit اوكي chaque fois نكتب un numéro تبعت requête SCCP اوكي تاك تاك اوكي دونك يتبعتوا هنا اون سيمultane نزربوا الحاله. شاك ميساج يروح يولي الايفون الاي بي فون. بعد او مومون وين الكول ماناجر فوالا هنا هوب واش صرا لو كول ماناجر عقل لا نيميرو il va forwarder le message le deuxième IP phone et donc ça commence à sonner de l'autre côté. Okay. Donc كي نرفد هوب واش يصرا requête SCCP تتبعت للكول ماناجر et تينيساليزا لابل اوكي دونك مازال يصون هوب كي تلحقوا الميساج باللي البونومي لا ديكروشي هنا اون بو سيشونجي واش قلنا هنايا لا فوا بيناتهم اوكي سكي بيان في الباكيت تراسور سي جو بو سيمولي لا فوا بون لا فوا سا سخا بالار تي بي اوكي انا يبعث ار تي بي مع الاول بور لا بروميير مي سكي انتريسون سي كون فا envoyer manuellement RTP. Ça veut dire quoi envoyer manuellement RTP? C'est qu'on va envoyer de la voix. Donc, on a fait le combiné, un des do, ré, mi, et je vais envoyer la voix. Donc, je fais faire do. Donc, le paquet RTP. Non, ne me dis pas qu'on a fait une configuration. Hop, et là, on a un problème. C'est que là, on a une configuration IF switch, on a foiré quelque chose. Parce que le RTP ماهوش يخرج. Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce que la configuration ما كانتش ما تمتش. Hop, RTP, hop, يلحق switch يتبع directement الاي بي فون 1. OK. C'est bon. كي يلحق le paquet RTP الاي بي فون deuxième, on entend le do ré mi, OK. Donc première étape c'est la signalisation تندار toujours à travers le call manager اللي هو احنا الروتر هذا 2811 mais après la voix elle se fait entre les composants. Donc à chaque fois j'envoie un paquet RTP le paquet تاع la voix il va يروح هنا ما نجوزوش على le routeur parce que قلنا à partir du moment que la signalisation تندارت la voix تبعت directement. OK. Et je peux si je veux terminer l'appel, hop, هذه تاني كي نديكونشي ce sera encore un CCP. هنا il send un on hook باللي c'est bon il a décroché. OK. Donc elle va s'envoyer هذا le paquet يطلع حتى لفوق يعاود يهبط باش يتفوروردا للاي بي فون. OK. هنا c'est ça ce que j'ai apprécié في هذا le TP مع الاول. Bon, TP c'est pas juste branché. OK. C'est bon هنا تبعت et l'IP phone il va recevoir une confirmation voilà que une فهمت علاش parfois هذه ما تبانش مليح. OK. Donc هنا il va recevoir donc c'est ça.
دونك حنا سكي امبورطون هنايا في ال نحبس انا ستيم مقلقني باش ما نحبس. Donc, ce qui est bien, c'est que on voit les deux parties de VoIP. C'est la signalisation, le protocole SCCP, ou l'envoi de média, le RTP. Et on a fait la configuration qu'on a besoin. Bon, là, c'est le TP. Donc, est-ce que vous avez des questions? On pouvait faire le TP معكم. Même maintenant, نقدر ندخل le PC chacun de vous, نقدر نشوف et vous pouvez même le faire دركا تخدموه ولا نقدروا نعاودوا نرجعوا له après شويه ولا تحبوا تبداو تخدموا ولا تبريباريوه ولا et vous pouvez tester. De toute façon, هاد la vidéo je peux la mettre à part وتقدروا تبداو et si vous avez des questions pour avoir. Bon, سمعتك شي واحد حاب يسقسي ولا الو؟ Monsieur, s'il vous plaît. ايه في la configuration تاع les téléphones IP. ايه هذيك auto assign de 4 à 6 c'est quoi? هما كاين لي دي ان كاين 1 2 3 4 5 6 وشاك دي ان عنده ان نيميرو اسوسيي اوكي دونك D'accord. يدير اسينياسيون الياتوار تما اللي يجي يمدلو الان الاخر يمدلو 2 تما ماشي D'accord, جو d'accord. بونس باللي بون ما شفتش انا كاع لي كونفيغوراسيون اكزيستونت مي جوست بور كونفيغوري لا فاصون كيفاش ياسيني لي نيميرو اوكي Ok, merci monsieur. جوست ان بوين هنايا كاين ان باكي هنا كيب الايف ميساج à partir du moment où هنا ما كاينه حاجه بيان سور هنا اللي نسينا نهضر عليها parce que il faut toujours faire un équivalent حنايا في السيب كاين روكات انفايت باش تينيسي لابيل هنا وشفنا هنا تدير لابيل وباش تغلق لابيل مي كاين كيما نقولوا une requête initiale pour s'enregistrer بصح اسكو تبان هنايا دونك نورمالمون في الاس سي سي بي او ديبي يبعث الايفون اي بي فون يبعث ليطاب تاع l'initial le premier paquet تاعو باللي فوالا جو m'enregistre au niveau de ton réseau après من بعد après il y aura à chaque fois لازم يدير keep alive اوكي keep alive اللي نسي parce que كنا نشوفوها دركا لازم à chaque fois de façon régulière لازم الاي بي فون ينوتيفي الكول مانجر باللي il est toujours en ligne parce que كان ما يبعثلوش régulièrement هاد l'information ما يقدرش يعرف اسكو الاي بي فون راهو كونيكتي ولا لا اوكي فوالا دونك لو تي بي هذا واش فيه لو بروميير ما فيه والو mais ce qui est important, donc je vais mettre la vidéo en ligne, mais ce qui est important, c'est de garder à l'esprit les paquets qui font l'importance de chaque étape de configuration. Oui, ça sera problème la configuration, à quel niveau, Rana? Okay? Est-ce que ça a un problème de configuration au niveau DHCP? Est-ce que Rana la couche TCP/IP ou ماشي صرا routage parce que العام اللي فات ثاني كان صرا لي زابيل ما جازوش et le problème c'était pas la configuration تاع la téléphonie c'était la configuration تاع الروتاج اوكي mais il faut voir les paquets où ça bloque واش من les paquets يتبعتوا à quel niveau ça se bloque اوكي او quel RTP يتبعتوا ما يلحقش c'est la configuration au niveau du switch كاين مشكل علاش ماهوش يجوز الباكي RTP le deuxième téléphone اوكي donc, il faut toujours garder à l'esprit à quelle couche raconte opérer. Okay? Donc, le deuxième session, ce sera, on continuera le paquet de tracé, ce sera plusieurs sites, plusieurs sites. Qui fait les appels, ils vont être forwardés d'un site à un site. هنايا في الكول مانجر تاع سيت واحد عنده l'information sur chaque numéro تاع السيت تاعو كل حاجه تبدا ب 54000 2 3 4 le routeur يقدر يفوروردي لابيل
Mais imaginons un numéro qui commence par 6 par exemple. Ou qu'il y a un autre call manager qui gère les numéros. Lazim, on configure le call manager pour forwarder les appels à le deuxième call manager. كيما في الكا تاع السيب كي شفنا toujours عندنا deux proxys. l'étape le cas le plus simple c'est عندك proxy واحد يجي يقالي تليفون. مي في الكا هنا ريال par exemple chaque provider حنا كما نقولوا حنا نجمة وجيزي ولي زوتر عندهم يجير لو بروبر نيميرو. دونك لازمنا ان ميكانيزم باش واحد كي يعيط انا باغ اكزومبل انا عندي نجمه نعيط لواحد الموبيليس لازم من نجمه ولا اريد يفورورد لابيل الموبيليس. دونك لازم ان بروتوكول كي بيرمي دو فير سا ولا un paquet, un protocole qui permet de faire ça, une configuration adéquate داخل Call Manager pour faire ça. On va voir à la fois la configuration et à la fois qu'est-ce qui se passe au niveau des paquets. Voilà, c'est tout. Si vous avez d'autres choses à poser, etc., c'est bon, on peut s'arrêter là. Je vais mettre la vidéo en ligne et on continue après. Comme le TP, parce que Packet Tracer sera 2 et 3 sites, on pourra faire le WebRTC dans lequel on va faire la programmation JavaScript et voir concrètement des applications. On fait la voix. Le seul problème ici, c'est que, bon, on va le faire un test local. Même si le test réel, on l'a fait sur le réseau dans le TP. Donc, avec réseau local, ça a été plus pertinent. Mais bon, mais on va essayer de faire avec ce qu'on a. Est-ce que vous avez des questions? Oui ou non? Sinon, on va arrêter je vais arrêter le partage. On va arrêter la session ici. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut terminer. Allez. Bon, ça sera, mais maintenant, la vidéo sera en ligne. هيا السلام عليكم إلى اللقاء إن شاء الله السمانة الجاية.